와우. 2 down, 1 to go. 2번 하고 이제 마지막입니다. Chegou o momento, né? O último momento. 저는 브라질을 사랑합니다. Eu amo o Brasil 바로 이분 때문입니다. por causa dessa pessoa. 정말 이분은 브라질의 대사예요. Ele realmente é embaixador do Brasil. 브라질을 굉장히 아주 프라우드하게 생각해요. Ele tem muito orgulho do Brasil. 그 브라질을 향한 그 심장에 예수 그리스도의 패션과 사랑이 있는 걸 제가 봤어요. No seu coração tem paixão e realmente atração para essa nação Brasil. 제 알래스카 주지사가 이런 얘기를 했어요. dia, meu colega, que é governador de Alasca, me disse assim: 당신은 정말 미국인으로 나를 가장 잘 섬기는 정말 나의 어드바이스다 그랬어요. Ele falou que realmente você é grande conselheiro que eu tenho nos Estados Unidos. 그래서 함께 한국을 방문할 기회가 있었어요. E nós tivemos a oportunidade de visitar a Coreia junto. 주지사가 저한테 이런 얘기를 했어요. Aí o governador me falou assim: 당신은 진정한 미국인이다. você é realmente verdadeiro 그러나 americano. 나는 당신이 한국의 피를 가지고 온 줄 안다. Mas eu sei que você tem sangue coreano. 이번에 한국을 같이 방문하는데 Dessa vez a gente visita juntos Coreia. 나는 당신 때문에 한국을 제일 좋아한다. Mas eu gosto Coreia também, amo Coreia por sua causa. 제가 대사 노릇을 했어요. Porque eu fiz papel de embaixador da Coreia. 이분이 브라질의 대사 노릇을 했어요. Ele fez papel de embaixador brasileiro. 여러분들이 그 브라질의 대사들입니다. E vocês são também embaixador do Brasil. 이건 인사입니다. Esse é cumprimento. 잠깐 뉴 어웨이크닝 그림을 좀 보여주겠습니다. E assim nós veremos vídeo agora. 제가 지금 미국과 열방들을 위해서 하고 있는 운동입니다. Esse é momento que eu faço dos Estados Unidos para outras nações. 예수 대각성. Esse é grande despertamento para Jesus. 세계 지도자 개발원 GLDI는 아까 2부 예배 때 보여드렸습니다. Eu mostrei no segundo culto sobre esse momento de liderança global. New Awakening. Agora esse novo despertamento. 여기까지 오기에는 전적인 하나님의 계획과 섭리입니다. Para chegar até aqui é totalmente vontade de Deus. 저는 46년 전에 한국을 떠났습니다. Eu parti da Coreia 46 anos atrás. 우리 결혼한 다음 3개월 한국에 살고 돈 200불 가방 색 가지고 미국 땅에 도착했어요. Assim que eu me casei, depois de 3 meses do meu casamento, peguei $200, 3 malas, nós mudamos para Estados Unidos. 그때 한국은 굉장히 가난했습니다. Naquela época, a Coreia era tão pobre. 외화가 없었습니다. Não tinha dólares lá. 유학을 가는 데에도 100불씩밖에 주지 않았습니다. Mesmo que a pessoa ia para estudar fora, pode levar cada pessoa só $100. 미국에 도착했는데 누가 우리에게 소망을 가지고 있겠습니까? Realmente, quando chegamos aos Estados Unidos, quem que tem esperança por nós? 하나님 외에는 누구도 소망을 가진 사람이 없었어요. Somente era Deus, senão não há outra pessoa. 제가 대학원에 들어갔습니다. Eu entrei pós-graduação, 열심히 노력했습니다. eu realmente me esforcei. 미국 역사상 처음으로 외국 학생이 미국 정착으로 학위를 받았습니다. Pela primeira vez na história da Universidade Americana, eu fui o primeiro aluno que realmente fez doutorado estudando política americana. 그런데 하나님의 은혜로 25명 학위를 받고 졸업할 때 하나님이 저를 1등으로 졸업시켰어요. No entanto, Deus realmente me abençoou, porque eu me formei em primeiro lugar. 이건 불가능한 일입니다. Isso é impossível. 미국 역사에 그런 일이 없었습니다. Toda a história dos Estados Unidos não tinha essa história. 그래서 대학의 교수가 됐습니다. Aí me tornei professor da universidade. 하나님께 제가 기도를 했습니다. Eu orei a Deus. 이와이면 하나님 나로 하여금 베스트 프로페서가 되게 해 주십시오. E já que eu sou professor, então, Senhor, faça eu ser melhor professor dessa universidade. 가르친 지 4년 만에 Depois de 4 anos ensinando, 그 대학의 학생들이 매년마다 어느 교수가 제일 잘 가르치는지 투표를 합니다. todo ano, todos os alunos fazem uma eleição do melhor professor, quem que ensinou melhor. 그 대학은 유명한 사립대학입니다. Essa é uma universidade muito famosa, particular. 500명의 교수가 있었습니다. Tem mais de 500 professores. 근데 제가 4년 만에 학생들이 저를 뽑아서 최우수 교수상을 주었습니다. Em 4 anos, eu me tornei melhor professor através da votação dos alunos. 불가능한 일입니다. É impossível, 거기는 흑인도 하나도 없었습니다. porque lá não tinha nenhum irmão negro.
완전히 백인 대학교였습니다. porque lá é uma universidade totalmente branca. 동양 사람은 저 혼자뿐이었습니다. E oriental, eu era o único oriental. 이것이 가능할까요? Será que isso é possível? 그런데 하나님께서 저에게 간교화로 사형 선고를 허락하셨습니다. No entanto, não sei, Deus me permitiu. Eu tinha essa cirrose no fígado. 의사들은 저에게 1년 안에 죽는다고 했습니다. E todo médico disse que eu ia morrer antes de 1 ano. 제 배는 만삭된 부인과 같았습니다. Minha barriga era tamanho da mulher grávida, de pronto para nascer. 저는 제 체중을 165파운드에서 127파운드로 줄었습니다. Mais ou menos 70 quilos para 40 e pouco. 세계적으로 유명한 간 전문 의사가 나에게 이렇게 얘기했습니다. E dos médicos mais famosos de fígado, ele me disse: 내가 30년 의사하는 동안에 durante toda a minha experiência, 30 anos da medicina, 당신 같은 상태에서 산 사람은 한 사람도 본 일이 e 없습니다. até agora não existe homem que consiga sobreviver com esse estado. 저는 완전히 의학적으로 죽은 사람이었습니다. Medicalmente, eu estava totalmente homem morto. 높은 산에 올라갔습니다. Eu subi uma montanha alta. 비장한 각오를 했습니다. É uma determinação séria. 정말 하나님이 나를 만드셨다면은 Se Deus mesmo me criou, 내가 죽으면 왜 죽어야 하는지, então eu tenho que saber por que eu tenho que morrer assim. 살면 살 길은 없는지 Mas se eu sobreviver, por que eu tenho que sobreviver? 하나님은 아실 거 아니냐. Deve Deus saber. 그래서 하나님을 엄청나게 만났습니다. E assim que eu encontrei Deus fatalmente. 나는 그때 생명이 그렇게 소중한 줄 몰랐습니다. E naquela época que entendi que a vida era tão preciosa. 그냥 살으니까 사는 줄 알고 있었습니다. Penso que viver é só para viver. 근데 그때 생명이 너무 소중했습니다. Mas naquele momento a vida era tão importante. 간절히 기도했습니다. E realmente eu orei seriamente. 하나님 나 한 번만 살려주세요. Deus me salve uma vez. 여기까지 온 것이 다 하나님의 은혜입니다. Até aqui que cheguei toda pela sua 근데 graça. 하나님이 그 기도를 들으시기를 원치 않았습니다. Mas Deus não queria ouvir minhas orações. 하나님은 좀 다른 기도를 저에게서 기다리고 있었어요. Porque Deus estava esperando outro tipo de oração de 하나님이 mim. 참지를 못해서 Deus não conseguiu esperar. 제 입을 열었습니다. Ele abriu a minha boca. 당나귀 입을 열었던 하나님이 Aquele Deus que abriu boca de jumento, 제 입을 열었습니다. Ele me abriu. 그리고 말씀하셨습니다. E Ele me disse: 내가 간이 나빠서 피 속에 있는 독소 때문에 내가 죽는 것은 사실이지만은 내가 정령 죽는 것은 내 영혼 속의 독소 때문에 죽는 걸 모르느냐. Certamente disse Deus: tá certo, você está morrendo por intoxicação do seu fígado, mas não por isso que você está morrendo, porque sua alma tem cheia de tóxicos. 저는 굉장히 약했습니다 그때. Eu era tão fraca mesmo, 죽음의 마지막 단계였습니다. porque eu estava à beira da morte. 얼마나 깜짝 놀랐는지 모릅니다. Eu me assustei. 그때 제가 정말 하나님께 모든 죄를 회개하기 시작했습니다. E assim eu comecei a relatar todos os meus pecados ao Senhor. 이 TV에 나오는 스크린과 같이 모든 죄를 정확하게 다 보여주셨습니다. E assim como a gente viu essa tela aqui, realmente estava mostrando todo o cenário da minha vida. 하나님이 제일 싫어하는 것은 교만의 죄였습니다. Deus que detesta mesmo aquele pecado chama ganância. 저는 교만으로 충만했었어요. Eu estava muito ganancioso. 미국에 도착했을 때는 돈 200불 갖고 도착했으나 Quando eu cheguei, realmente cheguei com $200 no 이제는 bolso. 대학의 유명한 교수가 되니까 Agora me tornei grande professor de uma 그리고 universidade. 외국 사람으로 최초로 미국에서 미국 정착 박사를 받으니까 Sendo primeira vez estrangeiro se tornar doutor de política americana. 지식에 엄청난 교만을 가지고 있었어요. Era muito orgulhoso no conhecimento. 하나님을 이걸 절대로 싫어했습니다. E realmente eu não confiava nele totalmente. 전격적으로 회개를 시켰습니다. Mas eu comecei a fazer totalmente arrependido. Root them all out. 그랬습니다. Realmente tirando de raiz mesmo. 우리 죄 다 뽑으라고 그랬어요. Ele diz que tira de raiz. 그 하나하나를 전부 다 뽑기 시작했어요. E Deus começou a arrancar todas as raízes. 여러분들 한번 생각해 보세요. Irmãos, pensa comigo. 여러분들 머리가 하얗게 났을 때 Quando você nasce cabelos brancos, 그걸 그냥 깎는 게 아니라 não adianta você cortar. 하나하나 뽑는다고 생각해 E 보세요. pensa que você vai tirar. 아픕니다. Dói. 죄를 회개할 때는 아픕니다. Quando nós arrependemos pecado, dói. 이 모든 잡초를 다 뽑기 시작했습니다. Quando a gente começou a tirar todo o mato, 제 앞에 하나님이 비전을 보여주십니다. Deus começou a revelar toda a sua visão. 아름다운 잔디가 있었습니다. E tinha um monte de realmente grama bonita. 근데 이 잔디를 이 나쁜 이 모든 그러니까 잡초가 나면서
Quando começou a surgir esses matos lá, 다 죽이기 시작했어요. ele começou a matar toda a grama. 그것이 죄다 그랬어요. E esse é pecado. 내 안에 그 영혼 속에 그 죄가 있다. Dentro da sua alma tem esse 너는 pecado. 육체적으로뿐만 아니라 Não somente 너 fisicamente. 인생 전체 영혼을 지금 완전히 죽이고 있다. Olhando sua vida toda, a sua alma, você está morrendo. 하나님이 철저하게 회개를 시켰어요. Deus me fez realmente totalmente ser arrependido. 52페이지의 죄를 다 Ele escreveu 51 páginas de todo o pecado. 바로 저였습니다. E esse era minha realidade. 다 회개를 한 다음에 Eu comecei, assim que eu arrependi todo, 하나님께 제가 부르짖었습니다. e assim que eu roguei a Deus. 나는 이제 죽어도 하나님 나라에 가는 것은 분명합니다. Agora tenho certeza que mesmo que morro agora eu vou para o céu. 그러나 하나님 제가 이렇게 죽을 수는 없습니다. Mas Senhor, eu não posso morrer dessa maneira. 나는 한 번만 살려주시면 Senhor, me salva uma 내 vez. 인생 전체를 다해서 하나님께 바치겠습니다. Eu entreguei toda a minha vida ao Senhor. Give me one more chance to live. Senhor, me dá mais uma chance para viver. 그렇게 서원했습니다. E assim que eu entreguei ao Senhor. 하나님께서 저에게 용서해 줄 뿐만 아니라 Não somente Deus me perdoou. 하나님이 저를 꽉 그 환상에 껴안으셨습니다. Na sua visão, Ele estava me abraçando fortemente. 정말 너무나도 크신 분입니다. Ele é grandioso. 근데 얼굴은 볼 수 없었습니다. Eu nem podia enxergar seu rosto. 그 광채가 나는 린넨 옷을 입었습니다. Tinha sua vestuária era muito brilhante. 옷이 쫙 땅에 펼쳐 있었습니다. Como se fosse realmente encostado no tudo, espalhado no chão. Sua roupa vestida. 저를 가슴에 품안았습니다. No entanto, ele me pegou, abraçou do seu peito. 그리고 제 등을 두드립니다. E ele começou a bater em minha costa. I forgive you. Eu te perdoo. I forgive you. Eu dou a vida. And I forgive you. Eu dou todas essas coisas. 저는 그것이 하나님의 저를 다시 살려주신다는 약속을 받은 것입니다. Eu recebi tudo isso como promessa de Deus. 그리고 밖에서 밤새도록 기도를 했었는데 E assim eu orei toda a noite toda. 일어나서 지금 방으로 들어오는 길에 Voltando de uma cabana para a quarto. 그러니까 산 위에 있는 조그마한 캐빈입니다. Era uma cabana que estava na montanha. 아침에 광명의 해가 떠올랐습니다. Já era madrugada, sol nascendo. 하나님께서 광명의 해를 보여주시며 다시 살려주신다는 사인을 또 자연을 통해서 보여주셨습니다. Deus me mostrou sinal que nascer do sol, que como se fosse eu nascendo tudo de novo. 저는 다시 살 줄 믿었습니다. Eu tinha certeza que eu vou viver de 제 novo. 영혼은 그리스도의 피로 회개를 통해서 깨끗하게 씻어졌습니다. Minha alma totalmente purificado pelo seu sangue precioso. 이제는 제 육체가 문제입니다. Agora o problema é meu corpo. 약 하나 쓰지 않았습니다. Eu não usei nenhum remédio. 저는 물을 마음대로 이렇게 마실 수도 없었습니다. Eu não podia beber água dessa forma. 배는 만사건 부인과 같습니다. Minha barriga era como se fosse mulher de 물을 parto. 마시면 배가 터질 것 같습니다. Quando bebe água, como se fosse estourar minha barriga. 그래서 스트로를 가지고 내 입술을 그러니까 혀를 적셨습니다. Então eu usava canudo só para molhar minha 저는 língua. 그때 마지막 단계였습니다. Era meu último estado da vida. 하나님께서 저를 다시 살려주신 그 징조를 봤습니다. Mas eu vi aquele sinal que Deus estava me salvando. 만 2년 투병 끝에 2 anos completos de doença. 약 하나 쓰지 않은데 완전히 제가 회복이 됐습니다. Não usa único medicamento, eu fui curado. 의사한테 갔었습니다. Eu fui para o médico. 미스터 킴, Ele falou: Senhor Kim, 당신 죽었어야 하는데 por que está aqui? Você deve estar morto. 어떻게 해서 살아왔냐? Como que você sobreviveu? 그러면서 세계적으로 유명한 닥터 헌든이라는 그 의사한테 저를 보냈습니다. E assim ele me enviou dos melhores médicos, Dr. Hunter, para me examinar. 그 의사한테 갔더니 다 조사를 시작했습니다. Aí ele começou a fazer todo o exame. 얼트라 사운드 그다음에 뭐 하여튼 소노그램 다 했습니다. Ele fez o ultrassom, 예. fez todo tipo de sangue, exame, 피조사도 했습니다. exame do sangue. 그다음에 수술대우에서 저를 또 배꼽 밑을 째고 바람을 다 집어넣고 정밀 조사를 했습니다. E também no leito de cirurgia ele abriu minha barriga e colocou ar, fazendo uma exame mais detalhada, minuciosa. 조직 검사를 다 했습니다. E fez trabalho de pesquisa de células também. 일주일 후에 오라고 그랬습니다. Ele disse: você volta daqui uma semana. 일주일 후에 제 아내와 함께 다시 만났습니다. E assim nós encontramos com minha esposa, né, com ele, uma semana depois. 의사가 제가 앉아 있는 그 의사 그러니까 환자실에 들어왔습니다. Ele entrou quando eu estava esperando no consultório. 큰 웃음을 했었어요. Ele estava sorrindo grande. 닥터 킴, Ele falou assim: Dr. Kim, this is a miracle. esse é milagre.
내가 30년 동안에 당신 같은 상태에서 산 사람 하나도 못 봤어. 그렇게 얘기를 했어요. Durante toda a minha experiência do médico, durante 30 anos, eu nunca vi como você que um homem conseguiu 당신은 앞으로 sobreviver. 오래 살겠습니다. Ele vai dizer, agora você vai ter longa vida. 지금 살고 있잖아요. 제가. Eu estou vivendo até hoje. Praise God. Louvamos o Senhor. 그 다음에 하나님께 제가 기도를 했습니다. E assim eu orei a Deus. 저를 이제는 불가능해서 가능하게 살려주셨는데 E agora Deus fez minha impossibilidade para possível. 하나님 왜 나를 살려주셨습니까? Senhor, por que então me ressuscitou? 여러분들이 정말 구원을 받았다면 E se realmente vocês são salvos, 여러분들이 하나님께 그렇게 물어보셨습니까? você realmente perguntou para Deus: Why have you saved me? por que Senhor me salvou? For what purpose? Qual é seu propósito? 왜 살려주셨습니까? Senhor, por que me salvou? 왜냐하면 하나님이 아들을 십자가에 죽이면서까지 우리를 영원한 주에서 영원한 생명으로 살려주셨다. Até Ele sacrificou seu Filho unigênito e assim que tirou a gente da morte para essa vida. 하나님의 소원이 있을 거 아닙니까? Deve ter vontade de Deus. 하나님의 목적이 있을 거 Deve ter 아닙니까? propósito de Deus. 하나님의 뜻이 있을 거 Deve ter 아닙니까? vontade sua. 그걸 발견하셨습니다. Você descobriu disso? 저는 다시 일주일 동안을 알래스카 추운 겨울에 1월달 January it's very cold. Realmente, Alasca, janeiro de Alasca é frio demais. Sometimes minus 40, 50 degrees. Às vezes 40, 50 graus abaixo de zero. It is cold. É muito frio. 1월달에 학교가 방학이 있었기 때문에 산으로 다시 들어갔습니다. E assim como janeiro era férias, eu entrei para uma montanha. 이번에는 다른 기도입니다. Nessa vez é outra oração. 하나님 왜 나 살려주셨어요? Agora é, por que Deus me salvou? 어떻게 미러클을 만드셨습니까? Por que Deus fez milagre na minha 나에게 vida? 하나님의 목적을 보여줬어요. Me mostra seu propósito. 금식했습니다. Comecei a fazer jejum. I was desperate Eu estava desesperado to seek para buscar His will. a sua vontade. 하나님께서 making America greater 영어로 기도했더니 하나님이 영어로 대답을 하세요. Eu estava orando em inglês, Deus me respondeu em inglês, disse: faça América grandiosa. 코리안 아메리칸 크리스찬부터 시작해서 모든 크리스찬들과 함께 미국의 청교도의 신앙을 회복하고 더 위대한 미국을 만들라는 엄청난 비전을 받았습니다. Realmente eu recebi uma visão grande que, começando com coreanos, americanos, para restaurar toda a nação que foi iniciado com puritano, aquela fé. 그래서 제가 하나님께 이렇게 얘기했어요. Então eu respondi assim: 농담도 분수가 있으시죠. 제가 어떻게 그런 일을 합니까? ou seja, isso é uma piada grande, como que eu vou fazer isso? I'm a simple Korean minority. Senhor, eu sou um coreano imigrante de minoria. 내가 미국을 어떻게 한다는 거예요, O que 하나님? eu vou fazer com essa América? 농담하지 Senhor, 마세요. não conta piada. 할 수 있는 일을 하게 Senhor, 하셔. me faça coisa que eu posso fazer. 불가능한 일을 왜 너에게 부탁하면 Não me 됩니까? pede coisa impossível. You know what God said? Sabe o que Deus falou? 네가 할 수 있는 일을 왜 내가 부탁해? Se você pode fazer, por que eu peço? 네가 할 수 없는 일을 내가 부탁하지. Eu faço, eu peço o que você não pode fazer. 내가 할 수 없는 나의 명령에 순종하면 Se você obedece com essa coisa que é impossível. 네가 똑똑하고 잘나서 그 일이 이루어지는 것이 아니고 Não é que você é cara bom, esperto, inteligente que vai fazer, 내가 함으로 porque eu que vou fazer. 내가 영광을 받지. Para eu me receber glória. Just obey. Você somente obedeça. 순종하라. Obedeça. 생각해 보세요. 여러분들이 할 수 있는 일을 왜 하나님이 구찬스럽게 부탁하겠어요? Irmãos, pensa bem, se vocês podem fazer à vontade, para que Deus pede para vocês? 여러분들 한번 생각해 보세요. 제가 여기 제가 할 수 있잖아요. 내려갈 수 있잖아요. 이걸 하나님이 소원으로 주시겠어? 너 잘 내려가라 그러시겠어요? Irmãos, faz conta aqui, eu sei descer. Será que Deus vai falar assim, por favor, minha vontade é você descer, andar? 내가 할 수 없는 일을 Mas coisa que eu não posso fazer. 하나님이 소원으로 주실 때 Quando Deus está como sua vontade, 거기에 완전히 순종함으로 quando nós obedecemos disso, 하나님이 이루시고
Deus que faça. 이루신 그 일을 통해서 Através de suas feitas, 하나님은 영광을 받으시기를 Deus 원합니다. seja glorificado através de sua vida. 왜냐하면 하나님은 자녀들을 통해서 영광을 받으시기를 원합니다. Porque Deus deseja receber glória através de seus filhos. 모슬렘 사람들을 통해서 영광을 받으시기를 원하겠습니까? Não é que homens que têm toda a capacidade que ele 그 recebe, 사람들은 예수님을 모릅니다. é porque eles não conhecem. 불교인을 통해서 하나님이 영광을 받으시기를 원하시겠습니까? Será que Deus vai receber glória através dos budistas? They don't know Jesus Christ. Eles não conhecem Jesus Cristo. 힌두교를 통해서 하나님이 영광을 받으시기를 원하겠습니까? Você acha que ele vai receber glória através de hinduístas? They don't know Jesus Christ. Eles não conhecem o Senhor Jesus Cristo. 무신론자를 통해서 하나님이 영광을 받으시기를 원하겠습니다. Será que ele vai receber do They misticismo? don't know Jesus Ele não Christ. conhece Jesus Cristo. 그러므로 하나님의 자녀들을 통해서 Somente através de seus filhos. 하나님이 영광을 받으시기를 원합니다. Deus que recebe sua glória. 하나님이 그 소원이 있습니다. Deus tem seu desejo. 오늘 그 소원을 받으세요. Você tem que receber esse desejo. 순종하세요. Obedeça a isso. 그리고 열심히 사세요. E esforce a sua vida. 하나님이 이루십니다. Deus que vai fazer na sua vida. 열매를 많이 맺습니다. Você vai frutificar. 그 열매를 통해서 하나님의 영광을 받으십니다. Com seus frutos que você vai glorificar Deus. 그것이 하나님의 방법입니다. É esse método de Deus. 어떻게 제가 Como eu, 고량부터 시작해서 모든 크리스찬들과 함께 위대한 미국을 어떻게, 미국은 그렇게 위대한데 어떻게 신앙을 회복해서 미국을 위대하게 만들 수 있겠어요? começando com cristãos coreanos, americanos, como que a gente vai transformar a vida cristã americana que já é tão grande? 하나님이 책망했습니다. Deus me cutucou. 네가 하는 거야? Não é que você que vai fazer. 내가 하는 거지. Eu vou fazer. 아멘. 이 교회도 그렇게 시작한 거예요. E assim que ele começou. 정말 힘든 일 여러분들 다 아시잖아. Todo mundo conhece, né? 그때 캘리포니아 왔을 때 정말 힘들어 하셨어요. Quando realmente eu cheguei na Califórnia, eu também fiquei muito difícil. 저쪽 교회 시작했을 때 거기 그냥 묻혀 있어도 잘 살 수 있었어요, 목사님이. Ele, esse pastor, ele podia fazer bem ministério quando estava fazendo uma igreja coreana naquela época. 그건 하나님의 뜻이 아니었어요. Mas aquela não era a vontade de Deus. 왜냐하면 새로 시작한다는 것은 굉장히 어렵습니다. Porque começar tudo de novo é muito difícil. 여러분들이 사업을 새로 시작할 때 얼마나 어려워요. Quando você troca de sua profissão, faz uma nova coisa, 그러나 faz. 그것이 하나님의 뜻이기에 Mas quando isso é vontade de Deus, 담대하게 그걸 했잖아요. nós fizemos isso com coragem. 그리고 그래서 오늘 여러분들과 만나졌잖아요. Por isso que nos encontramos, vocês se encontraram. 1부에서도 2부에서도 만났잖아요. Não se encontraram no primeiro culto, segundo culto. Let me tell you, Deixa eu falar. you are so beautiful. Vocês são lindas. You are handsome. Vocês são espertos. 너무 브라질 분들이 너무 아름답고 너무 핸섬해요. Eu acho que os brasileiros são bonitos e lindos. I know God loves Brazil. Eu sei que Deus ama muito o Brasil. I know God loves you. Eu sei que Deus ama vocês. 그러니까 하나님께서 이걸 제가 어떻게 합니까? 그렇게 하는데 나에게 초자연적인 삶의 비결을 주셨어요. Então, quando eu falei, Senhor, como é possível isso? Aí que Deus me ensinou uma vida cristã sobrenatural. 하나님이 저에게 물어봤어요. E Deus me perguntou: Who are you? quem é você? 너는 누구야? Quem é você? 내가 너를 어떻게 만들었어? Como que eu fiz você? 내가 너를 초자연적으로 만들었어. Eu criei você sobrenaturalmente. 네가 어떻게 예수 그리스도로 통해서 거듭났냐? Como que você aceitou Jesus Cristo e regenerado? 성령님의 초자연적인 능력으로 내가 구원받았잖아. Através do poder do Espírito Santo que é sobrenatural. 자, 이제 봅시다. 하나님이 우리를 어떻게 창조하셨어요? E, irmãos, vamos pensar junto aí. Como que Deus nos criou? God said, 하나님께서 말씀하시기를 우리 모양과 형상대로 사람을 만들자 그랬잖아요. Deus disse: façamos o homem segundo nossa imagem. 그 형상을 어떻게 만들었어요? Como que ele fez nossa imagem? 창세기 2장 7절에 보면은 Segundo Gênesis 2:7. 하나님의 형상대로 땅에 흙을 주어서 만들었어요. Ele fez nossa forma da terra, pó da terra. 그다음에 콧구멍에다가 E nossas narinas. breath of life, 생명의 숨을 훅 불었어요. E ele soprou o espírito da vida. 그게 산 사람이 됐어요. Aí assim que a gente se tornou alma vivente. 이거는 절대로 거짓말하면 절대로 진리입니다. Irmãos, isso não é mentira. Se você fala que isso é mentira, é pecado, está escrito na 이건 palavra. 절대로 중간이 없습니다. Isso não existe termo meio. 자, 그다음에 우리가 그렇게 하나님이 우리를 만드셨다면은 이것이 우연적으로 만들어졌습니까? Se Deus nos criou assim, isso é por acaso? 자연적으로 만들어졌습니까? É naturalmente? 그다음에 이게 진화론적으로 É 만들어졌습니까? isso que é evolução?
초자연적으로 하나님 만드셨습니다. Deus fez isso tudo sobrenatural. By the power of the supernatural power of God, God created us. É poder de Deus sobrenatural. Isso que Deus fez nos criar. 우연적인 자연적인 진화론적으로 만들지 않았다 그 말이에요. Nem pela coincidência ou de evolução, nada disso. 그러나 원통하게도 No entanto, totalmente decepcionalmente, 아담과 이브가 죄를 졌습니다. Adão e Eva se pecaram. 그는 신라고는 했습니다. E assim foi expulso de paraíso. 이제는 우리가 다 죄인이 됐습니다. E assim tornamos todos somos 죄의 값은 pecadores. 사망입니다. É salário de pecado é a morte. 우리의 절대로 사망을 치르게 되었습니다. E assim todos são homens submetidos à 여기는 morte. 절대로 컴프로마이스가 없습니다. Não existe nenhuma pessoa exceção. 죄인은 반드시 죽게 되어 O 있습니다. pecador sempre tem que morrer. 영원히 죽게 되어 있습니다. E morre eternamente. 그러나 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 Mas Deus ama o mundo de tal maneira. 독생자를 주셨으니 Deu seu Filho unigênito. 누구든지 저를 믿으면 Todo aquele que nele crê 멸망치 않고 não pereça, 영생을 얻게 mas 하였습니다. tenha vida eterna. Eternal life. É vida eterna. 예수 그리스도를 통해서 Através do Senhor Jesus 믿는 Cristo. 우리들에게 Através da nossa fé. 이제 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. Ele nos deu essa autoridade de ser filhos de Deus. 그러면 우리가 중생한 것이 어떻게 된 것입니까? Então o que significa essa regeneração? 물과 성령으로 거듭나지 않으면 절대로 천국에 들어올 수 없습니다. Se não for regenerado através da água e espírito, jamais entraremos no reino de Deus. Unless you're born again with the water and the spirit, no one can enter the kingdom of God. É somente pelos regenerados de água e Espírito Santo que nós entraremos no reino de Deus. 우리가 어떻게 중생했습니까? Como nós regeneramos? 성령님의 초자연적인 능력으로 우리가 중생했습니다. Através do Deus e Espírito Santo que agiu de uma maneira sobrenatural. 그렇다면 우리가 육신적으로 초자연적으로 만들었습니다. E também nosso corpo foi criado sobrenaturalmente. 예수님을 통해서 우리는 영혼도 이제는 초자연적으로 지음을 받았습니다. E assim, através do Senhor Jesus Cristo, nossa alma vive também sobrenaturalmente. 그렇다면 우리가 초자연적인 삶을 살 수 있어야겠죠. Por isso a gente tem que viver uma vida sobrenatural. 그리고 우리가 누굽니까? E quem somos nós? 하나님이 저에게 말씀을 주십니다. 성경 말씀을 통해서. Deus me deu a palavra de Deus. 영접하는 자 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨느니라. Todo aquele que nele crê, recebendo Jesus, será filho de Deus. 우리가 하나님의 자녀들이면 후사요 예수 그리스도와 함께 공동 후사 상속자라고 했습니다. Se nós somos filhos de Deus, nós seremos co-herdeiro com Jesus Cristo, reino de Deus. 우리를 그리스도의 대사라고 그랬습니다. E ele diz que nós somos embaixador de Deus. 우리는 왕이요 제사장이라고 그랬습니다. Nós somos rei e somos sacerdote. 하나님께 속한 사람이라고 그랬습니다. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. 그렇다면 우리가 누굽니까? Então quem somos nós? 하나님의 자녀들이라면은 Se nós somos filhos de 이제 Deus, 초자연적으로 우리를 만드셨고 se ele nos criou sobrenaturalmente, 영적으로도 초자연적으로 만들어졌으니 pela vida espiritual também sobrenatural, 이제는 우리의 삶이 e agora a nossa vida mesmo 초자연적인 삶을 살아야 하지 않고 tem que ser uma vida sobrenatural. 뭐 슈퍼맨이 지구를 막 도는 초자연 삶이 아닙니다. Não é aquele super-homem que voa voltando da terra. That's a crazy. E isso é uma loucura. 그런 건 인간이 존재하지 않아. Não existe esse tipo de homem, não. 슈퍼맨은요 사실은 하나님께 대항하는 거예요. Aquele desenho é contra Deus. 모든 이 사람들의 환상을 이용하는 모든 영화들을 보면은 정면으로 하나님께 도전하는 거예요. Irmão, todo esse filme de fantasia é tudo contra Deus. 근데 우리는 지금 성경 말씀으로 어떻게 우리가 초자연적인 삶을 살 수 있나 봅시다. Mas de acordo com a palavra de Deus, como nós viveremos uma vida sobrenatural? 오늘 말씀에 보면 De acordo com a palavra de Deus. 에베소서 3장 20절과 21절에 E segundo versículo 20 e 21 de Efésios capítulo 3, 잘 들으세요. ouça bem, 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 é aquela operosidade do poder. 우리가 온갖 구하는 것이나 상상하는 것보다도 더 증량할 수 없을 만큼 넘치게 하실 하나님께 지금 교회 안에서 그리스도 안에서 세세무궁토록 자자손손 하나님께 영광을 돌릴지어다. 20 e 21 disse assim: ora, aqueles que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E ele seja glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Now to him, God, now to him who is able to do more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. To him be glory in the church, in the Christ Jesus, forever and ever, and generations, be him be glory.
O que nós imaginamos, pensamos, Deus usa tudo isso através da sua igreja, através de toda a nossa vida, para que seu nome seja glorificado gerações assim por diante. 우리가 초자연적인 삶을 살기 위해서는 Quando nós viveremos essa vida 우리 가운데 sobrenatural, 성령님이 역사하십니다. primeiro, Deus Espírito Santo tem que agir poderosamente. 우리가 온갖 구하는 거나 É o que a gente pede a Deus, 우리가 온갖 생각하는 거나 o que a gente pensa. 이것보다도 더 청량할 수 없을 만큼 Existe coisa que é imensurável do que isso. 하나님이 능히 하실 수가 있습니다. Mas para Deus é tudo impossível. 그러므로 우리가 초자연적인 삶을 살 수 있다. Por causa disso que a gente pode viver uma vida sobrenatural. 그 삶을 통해서 E através dessas vidas, 자자손손 todas as gerações, 우리 아구와 비바 교회에서 e começando da igreja Água Viva, 하나님이 주신 모든 교회에서 e também todas as igrejas do Senhor, 그리스도 안에서 em Cristo Jesus, 자손 만대 세세 무궁토록 todas as gerações para sempre, 하나님께 영광을 돌리죠. para glorificar a Deus. 우리 초자연적인 삶을 통해서 하나님께 영광을 돌릴 줄 믿습니다. Cremos que realmente nós glorificaremos Deus através dessa vida sobrenatural. 하나님이 저에게 가르쳐 주십니다. 그 말씀을 통해서 E aí Deus me ensinou através dessa palavra. 저는 기가 막힌 보화를 발견했습니다. Realmente eu achei, descobri tesouro precioso. 제가 신학을 한 사람이 아닙니다. Eu não sou teólogo, 그러나 교수들은 다 연구를 합니다. mas o professor sempre pesquisa. 이 말씀 안에 어떤 보화가 있을까? Eu pensei, que tipo de tesouro tem dentro dessa palavra? 열심히 메디테이션 했습니다. Realmente eu meditei muito. 하나님이 기가 막힌 보화를 보여주셨어요. Deus me mostrou tesouro precioso. 이렇게 살아야 초자연적인 삶을 산다. Você tem que viver assim, dessa forma que vai viver uma 첫째로, vida sobrenatural. 첫째로 Primeiro, 생각을 초자연적으로 하라. pensamento sobrenatural. 이 말은 무슨 말씀이냐면요. Que palavra é essa? 하나님과 함께 똑같은 페이지로 생각하라. Isso é nada mais, você pensa de acordo com pensamento de Deus. Think together with God on the same page. Você tem que pensar, mesma página, tem que pensar aí, junto com o pensamento de Deus. 여기에 바울이 있습니다. Aqui tem método. 이 페이지하고 이 페이지는 다릅니다. Essa página e outra página são diferentes. 하나님의 생각은 이 페이지인데 Pensamento de Deus é essa página. 내 생각이 이 페이지라면 Eu tenho outra página. we are not on the same page. Não é uma página 같은 igual. 페이지가 아닙니다. Não é pensamento igual. Together with God on the same page. Junto tem que pensar a mesma página. 제 아들이요. Meu filho, 8살 때 quando ele tinha 8 anos de idade, 제가 서재에서 공부를 하고 연구를 하고 있었어요. quando eu estava pesquisando, né, no meu escritório, 제 아들이 8살인데 문을 콱 제 방에 들어왔어요. ele tinha 8 anos, ele de repente abriu a 제가 깜짝 porta e 놀랐어요. entrou. Aí eu assustei. 깜짝 놀랐어요. Paul, what are you doing here? Eu falei, Paulo, o que você está fazendo aí? Dad, Ele falou, pai. 아빠, give me $200. Ele falou assim, pai, me dá $200. 8 years old boy. 8살 먹은 애가 200불을 달래요. 8 anos de idade, o cara me pedindo $200. What? Paul, what are you going to do with that money? Aí eu falei, Paulo, o que você vai fazer com esse dinheiro? 아빠, 다음 주일이 어머니 날 아니에요. Pai, porque domingo que vem é Dia das Mães. 그런데 어머니가 나를 위해서 1년 동안 얼마나 수고했어요. Mas como mãe esforçou me criar durante todo o ano. 근데 어머니에게 선물을 하고 싶은데 Eu quero fazer presente para a mamãe. I don't have money. Eu não tenho dinheiro. 아빠, Pai, you have money. você tem dinheiro. So give me $200. Então me dá $200. 제가 행복했겠어요? 행복하지 Você 않았어요? acha que eu estava feliz ou não? I was so happy. Eu era tão feliz. 내 사랑하는 아내의 수고를 아들이 알고 Realmente meu filho conhece esse trabalho da sua mãe. 200불이 들어간다 할지라도 그 아내를 위해서 아들이 선물을 사준다니 내가 얼마나 기뻤겠어요. Mesmo que eu vou perder $200, mas como ele vai comprar presente, então We are on the same page. a gente estava na mesma página. So 제가 그래서 내가 줄게. Aí eu falei, tá bom, eu dou. 그래서 돈을 200불을 주었더니 자기 친구와 함께 노스트롬 백화점에 가서 E assim que eu dei $200, ele foi com a mãe do amigo dele. 제 아내를 위해서 160불짜리 브라우스를 샀어요. E assim, num shopping center,
comprou uma blusa de $160. 아주 이쁘게 잘 쌌어요. E também fez um pacote bonito. 몰래 제 방에 들어왔어요. E ele entrou no meu escritório. 아빠, I got it. Aí ele fala assim: papai, agora eu tenho. $40. This is leftover. Aí ele fala assim: aqui tem troco, $40. 내가 가져. Aí eu falei: não, você fica aí. This much. Ele falou: tudo isso? Take it. Pode ficar. 그래서 여기에 중요한 것은 우리 아들이 제가 지금 연구를 중요한 연구를 하고 있는데 문을 꽉 열고 방에 와가지고 아빠 나 10불만 줘. Irmãos, pensa bem. Eu estou fazendo uma pesquisa, né, seriamente. De repente, um filho abre porta, de repente, e pensa assim: papai, me dá $10. 그러면 제가 물어보죠. 너 그거 뭐 하려고 그래? Então eu pergunto, né? O que você vai fazer? 아, 우리 친구들하고 아이스크림 팔러에 가려고 한다. Eu vou fazer uma festa de sorvete com amigos. 그러면 제가 뭐라고 그러겠어요? O que eu vou falar? 야, 그 돈 엄마한테 달라고 그러지. 왜 아빠 연구하고 있는데 여기까지 방해버리냐? Aí eu falo: por que você não pede para a mamãe? Papai você não está vendo o papai ocupado fazendo essa pesquisa? But when he asks big, Você tem que perguntar coisa grande. then you pay attention. Aí que Deus olha com atenção. 하나님께 그렇게 요청하라고요. Você tem que pedir assim. 하나님 내 부자가 되고 싶습니다. Fala: $1억 주세요. Senhor, eu quero ser rico. Me dá $100 milhões. $10억 주세요. $1 bilhão. What? O quê? 하나님 그 뭐라고 그래? Aonde você vai usar? 나는 그 모든 돈을 10의 9조를 그렇게 하면은 10의 9조를 하나님께 다 바치고 세계 선교를 위해서 일하겠습니다. E assim eu vou entregar não dízimo, não, 90% para teu reino, fazer missão para o mundo inteiro. 그 돈으로 장학금을 만들어서 수많은 젊은이들을 하나님의 위대한 대사들로 훈련하겠습니다. Com essa, para criar um instituto, fazer bolsa para estudante, para que eles possam ser líderes para servir o mundo inteiro. 필요한 모든 사람들을 다 구제하겠습니다. Eu realmente investi essas pessoas. 그럼 하나님이 안 주시겠어요? Será que Deus não vai dar? It's on the same page with God. Você tem que pensar a mesma página com Deus. 하나님을 놀라게 하시라. Você tem que assustar Deus. 모든 사람이 부탁하는 것이 하나님께 구하는, 내가 온갖 구하는 거, 상상하는 거 다른 사람과 똑같으면 하나님이 그거 pay attention 잘 안 해요. Se você pede, mesmo a pessoa que pedindo, todo mundo pede, ele não faz atenção. When you ask big, Tem que pedir coisa grande. 너 뭐 하려고 그래? O que você vai fazer? 그래? Aí que ele vai responder. 내가 다 줄게. Aí ele entrega. That is God. 그게 하나님이세요. Esse é Deus. 오늘 말씀은 우리 가운데서 역사하시는 능력들을 우리가 온갖 구하는 것이나 상상하는 것보다도 더 측량할 수 없을 만큼 immeasurably 하실 수 있는 그 하나님께 우리가 구한다. Realmente a gente tem que buscar Deus que está além do nosso pensamento e dos pedidos. Esse Deus que nos entrega coisa imensurável sobre nossa vida. 굉장히 유명한 스토리, 정말 있었던 스토리를 얘기하겠습니다. Eu vou fazer fato verídico, uma história. 텍사스 주가 굉장히 큽니다. O estado Texas é muito grande. 한국의 남북한을 합해서 3배 반이나 됩니다.몇 배? 3배 반. Texas fica mais ou menos 3,5, é quase do tamanho de São Paulo. 근데 텍사스 서쪽으로 가면은 E indo para oeste, 언덕과 점점 산이 보입니다. tem muitos vales e também tem montanha. 근데 북쪽에서 남쪽으로 가로지르는 큰 길이 있습니다. E também de norte diante tem 하이웨이. tem uma estrada grande. 근데 거기에 큰 아치가 있습니다. Tem uma tipo de arca, né? Forma de 아치 arca. 앞에다 이름을 적었습니다. Está escrito um nome. Yates Pool. Y-A-T-E-S. 사람의 이름입니다. É nome da pessoa. 그 다음에 pool, P-O-O-L이라고 그랬어요. Está escrito esse pool, né? 영어로 표현하면 이게 수영장이나 무슨 하여튼 물이 있는 곳입니다. Isso quer dizer que uma piscina, né? Alguma coisa onde tem água, né? Pool, piscina. 거기는 목축업을 하는 이 렌치가 굉장히 많습니다. Lá tem muitos grandes ranchos, né? Que pessoas trabalham. 예이츠 풀, 예이츠라는 사람 이름을 따면서 풀 그런 게 사람들이 다 의심을 하죠. Então todo mundo olha, iate, pool, piscina, iate, né? Então, pessoas pensam, que é isso? 근데 이 사람이 1900년대에 엄청나게 큰
렌치를 샀어요. A história é a seguinte: em 1900, década de 1900, essa pessoa comprou uma grande área de rancho 소를 기르기 위해서요. para ter gado, né? 엄청나게 커요. É muito grande. 잘 됐어요. E realmente cresceu muito. 돈을 많이 벌면서 은행의 빚을 갚기 시작했어요. E também ganhou muito dinheiro e devolveu o dinheiro que ele emprestou ao banco. 근데 이 1920년대에 들어오면서 Quando entrando década de 1920, 비가 몇 년마다 오질 않습니다. não chegou a chuva mais. 가뭄이 굉장히 들었어요. Começou a seca, Everything is a drought. toda coisa queimada. 그러니까 소들이 풀이 나는 것을 못 먹으니까 빽빽이 말리기 시작했어요. Como não tem grama, então vacas ficaram totalmente. 근데 나중에는 그냥 그 엄청난 농장이 전부 다 그냥 먼지가 날리기 시작해요. E assim todo aquele rancho começou a ter poeiras. 그 소가 점점 말라지고 그러니까 나는 이제는 은행에다 키를 갖다 주고 파산 선고를 하겠다고 했어요. Aí ele decidiu, como vacas morrendo, magras assim, eu vou entregar toda essa propriedade, chave de rancho, para o banco, eu vou fechar, bem falir. 그 무렵에 두 사람의 지질학자가 왔어요. Seismologist. Nessa época veio 2 geólogos daquela região. Mr. Yates, Aí perguntou, 이 땅을 좀 뚫읍시다 그랬어요. eles disseram assim: vamos perfurar essa terra. 그러니까 왜 그러냐 그랬더니 Por quê? 이 밑에 뭐가 굉장히 큰 것이 묻혀 있는 것 같다고. Parece que tem alguma coisa grande está dentro do subterrado aqui. 그때 이 사람이 갑자기 각성을 했어요. Aí ele despertou. 내가 이 땅을 은혜에서 살 때 지하권까지 샀는데, Aí ele lembrou: quando eu comprei essa terra, eu comprei até subterrâneo também. 근데 그 동안에 표면만 다 본 거예요. Mas eu sempre usei superfície só. 먼지가 나죠. Superfície está cheia de poeira 풀이 안 agora. 나죠. Não tem mais grama. 말른 소만 꽉 찼죠. Só tem cheio de vacas magras. 그것만 본 거예요. Só olhava isso. 지하에 뭐가 있는 것을 그 사람이 자기가 가지고 있는 자산인데도 몰랐어요. E nem ele preocupava com o que tinha dentro. 저 며칠 후에 중장비를 다 가져갔어요. Então eles terão maquinárias pesadas. 뚫기 시작했어요. Começou a perfurar. 500피트까지 들어갔어요. Mais de 500 feet, né? 1000피트까지 들어갔어요. 1000. 아무 소식이 없어요. Não tinha nenhuma notícia. 1100까지 내려갔어요. Chegou até 아무 1100. 소식이 없어요. Não tem mais notícia. 1115까지 들어갔습니다. 1115. 그때 그냥 그 원유를 그냥 히트를 해가지고 원유가 쫙. Aí que começou a jorrar petróleo. So I'm sure he was so happy. I think he took a shower. Ele fica tão feliz, ele estava tomando banho com petróleo. 사랑하는 성도 여러분, Irmãos 그 amados, 사람이 텍사스 역사상 가장 부자였어요. é ele que é o homem mais rico da toda a história de 지금도 Texas. 거기서 기름이 나옵니다. Até hoje está jorrando petróleo lá. 여러분들 어려울 때가 있죠. E você tem momentos difíceis. 땅을 보세요. Olha a sua terra. 어디에 소망이 있습니까? Onde que tem esperança? 사람들 보세요. Olha para homens. 어디에 소망이 있습니까? Onde tem esperança? 하늘나라를 보세요. Olha para o céu. 거기에는 소망이 있습니다. Lá que tem nossa 하나님이 제일 esperança. 부자십니다. É Ele que é maior rico. 그분은 세계를 창조하신 É 분이에요. Ele que criou todo o 세계 universo. 모든 것을 다 가지고 É 계십니다. Ele que possui todas as 그분이 우리 coisas. 아빠입니다. Ele é nosso Pai. 그분에게 요청을 해야지. Pede para Ele. 만약에 미스터 예이츠가 그때 만약에 키를 갖다 주고 은행에서 갖다 주고 완전히 뱅크럽시를 디클레어 했다면 그 사람이 어떻게 됐겠어요? Já imaginou aquele homem se entregar do chave e fazer concordata, falência? O que seria dele? 자기 엄청난 보화가 땅에 미쳤는 줄 몰랐잖아. Ele não sabia que todo o seu tesouro estava debaixo da terra. 우리 엄청난 보화가 하늘나라에 있는 것을 몰랐던 사람 얼마나 많아요. Muitos cristãos que desconhecem que nosso tesouro está aí em cima. 사랑하는 성도 여러분, Sim, irmãos amados, think supernaturally. 초자연적으로 생각하시고 você tem que pensar sobrenaturalmente 하나님과 함께. somente no Senhor. 왜냐하면요, 영접하는 자 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 했고요. 오늘 말씀을 보면 우리가 다 하나님의 후사 상속자예요. Irmãos, pensa bem, disse certamente a palavra: aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo é co-herdeiro de Deus. 하나님이 다 가지고 계세요. Deus tem todas as coisas. 그 가지고 계신 것을 함께 똑같은 페이지로 생각하더라고요. E já imaginou essa coisa que Deus tem, só que a gente tem que pensar na mesma página. 하나님이 가진 거 다 내 거야. Toda coisa que Deus tem é minha coisa também. 우리 거야. Todos nós, 하나님의 자녀들 거야. todo para seus filhos. 그렇게 생각하고 여러분들이 한번
앞으로 계획을 해보세요. Com esse pensamento que você tem que planejar a sua vida. 하나님이 저에게 그 생각을 주신 거예요. Deus me deu esse pensamento. 미국이 누구 나라냐? Esse América pertence a quem? 내가 만들었지. Eu que criei. 내가 그 나라의 주인이지. Eu sou dono dessa terra. 너는 내 아들이지. Você é meu filho. 내가 만든 그 땅을 Todo esse mina de ouro. 하나님의 아들, 딸이 그 땅을 다시 회복을 해야지. E eu vou dar todo para você que restaura 제 essa terra. 심장을 열었습니다. Aí que ele abriu o meu coração. 하나님이 미국을 제 심장에 주셨습니다. E assim que ele preencheu a América no dentro do meu coração. Make America greater. Faça a América grandiosa. 거기에 헌신시켰습니다. E assim que me submeti. 이것이 하나님과 함께 똑같이 생각하는 거예요. É essa maneira que a gente pensa junto com Deus. 하나님이 왜 이때 여러분들을 브라질에 살게 하십니까? Porque Deus faz vocês viver dessa época no Brasil. 잘 먹고 잘 사는 것은 하나님이 다 책임지고 계십니다. Ou comer bem, beber, Deus faz isso. 그러나 브라질을 심장에 안으세요. E realmente vocês têm que abraçar o Brasil no seu coração. 이 위대한 브라질을 위대하게 만들기 위해서 하나님과 똑같이 생각하세요. Para esse grande Brasil seja grandiosa, você tem que pensar igual Deus. 여러분들이 브라질을 하나님의 위대한 나라로 만들지 못한다면 누가 하겠어요? Se vocês que não conseguem fazer Brasil grande, quem que vai fazer? 누가 그런 하나님의 권한이 있어요? Quem que tem essa autoridade? 하나님이 다 가지고 있어요. Deus que tem essa autoridade. 브라질은 대단한 나라입니다. O Brasil é uma grande nação. 누가 과연 그 브라질을 심장에 넣겠습니까? Mas quem que vai colocar esse Brasil no seu coração? 두 번째는 뭐냐? Segundo, 계획을 초자연적으로 하라. faz planejamento sobrenaturalmente. 계획을 하나님과 함께 똑같은 페이지로 하라. Você tem que fazer planejamento, mesma página com Deus. 그래서 하나님께 제가 물어봤습니다. 어떻게 이런 계획을 할 수가 있겠습니까? Eu perguntei, então como que eu posso fazer esse tipo de planejamento? 하나님과 함께 계획을 했습니다. É Deus que planejou junto. On the same page. É a mesma página. 이제 젊은이들을 다 동원을 하라. Agora você envolva jovens. 먼저 아시아 계통의 젊은이들을 동원하라. No início começa com jovens asiáticos. 그리고 미국을 심장에 안으라. Com eles você tem que receber, preencher seus 그리고 corações. 너의 죄를 회개하고 이 나라의 죄를 회개하라. E primeiro você se arrependendo dos seus pecados e ora pelo pecado dos americanos. 그런 대회를 열어라고 했습니다. Faça esse tipo de movimento. 1858년 이내로 그렇게 전국적인 모임을 가진 150년 동안 그런 역사가 없어요. Desde 1858 não houve grande esse movimento como agora. 빌리그램 크루세이드가 있습니다. Tem cruzado de Billy Graham. 그건 전도를 위한 겁니다. Esse é para evangelho. 이것은 회개를 위한 겁니다. Mas esse momento é para arrependimento. 회개할 때 부흥이 옵니다. Quando arrependemos, avivamos. 여러분들이 부흥을 원하십니까? Se você quer avivar, 회개는 절대적이야 합니다. então arrependimento é absoluto. 회개는 우리 책임입니다. Arrependimento é nossa responsabilidade. 부흥은 하나님 책임입니다. Reavivar é responsabilidade de Deus. 우리가 회개할 때 Quando nós arrependemos, 하나님이 하늘나라에서 엄청난 영을 부으십니다. e Deus realmente derrama grandiosa sua espiritualidade sobre nós. 그래서 회개 운동을 시작해요. Assim como esse momento de arrependimento. 가는 데마다 각성과 회개를 합니다. Onde eu ia, eu fazia despertamento espiritual. Deus operava. 모임을 만듭니다. E quando a gente faz encontros, 전국의 대도시를 다 돕니다. eu comecei a visitar toda a cidade. 또 전국의 대도시에서 중보기도를 합니다. E cada cidade fazia intercessão. 회개 영으로 중보기도를 합니다. Nada mais fazendo intercessão de arrependimento. 하나님 이 나라의 죄와 우리 죄를 회개하오니 우리를 용서하시고 이 땅에 부흥을 주시옵소서. Deus nos perdoe porque nos arrependemos nos pecados e pecados dessa nação. Senhor, nos dê esse reavivamento. 3일 내지 4일 동안 밤낮으로 아침 새벽부터 저녁까지 기도합니다. Mínimo 3 a 5 dias, toda a cidade, desde madrugada à noite. 다니엘의 심정으로 기도합니다. E orando como se fosse o coração de Daniel. Oh Lord, Oh Senhor! 주여! Oh Senhor! 기도합니다. E ora. 하나님이 들으십니다. Deus ouve. LA에서는 22,000명이 모여서 하루 종일 아침 11시부터 밤 11시까지 12시간 기도했습니다. Nos Los Angeles, a gente reuniu 22.000 pessoas. Nós começamos a orar esse arrependimento 11 horas da manhã, terminou 11 horas da noite. 모든 인종이 다 모였습니다. Via todas as raças. 저에게 메시지를 전하라고 했습니다. Eles me pediram
fazer mensagem. 메시지를 전하는 분위기가 아닙니다. Não era momento para 그래서 transmitir 제가 mensagem. 도전했습니다. 여러분들이 미국의 대각성 운동이 일어나기를 원합니까? Aí eu desafiei assim, irmãos, vocês querem grande movimento de despertamento espiritual? 여러분들의 미국의 부흥을 보기를 원합니까? Realmente vocês querem ver reavivamento da América? 그 자리에서 일어나시오. Então levanta do seu lugar. I'm going to teach you how to pray Korean style. Então eu vou ensinar como orar estilo coreano. 주여 가르쳤습니다. Então eu ensinei, grita, ó Senhor! Oh Lord. E todo mundo faz, ó 좀 Senhor! 이상하잖아요. É esquisito, né? But when you say 주여, O coreano fala assim, né? Ju é Senhor. 주여! né? every ethnic group rise up. They repeat after me. 주여, 주여. E assim todas as raças, línguas diferentes, assim, mas todo mundo usou esse 주여, né? O Senhor em coreano. 엄청난 역사가 일어났어요. Começou coisa 저를 grandiosa. 지금 기도 모일 때마다 여기서 자꾸 초청을 해요. Agora todo mundo, quando tem grande movimento de oração, todo mundo me convida. They ask me to teach how to pray. Aí eles me perguntam como eu para ensinar como que orar. 주여부터 시작합니다. Aí eu falo assim, começar com 주여. God is amazing. É Deus é maravilhoso. 저는 그래서 하나님이 그런 계획을 주시면서 미국을 위대하게 만들면 전 세계 모든 젊은이들을 훈련시켜서 정말 쓰나미 같은 세력을 만들어 물이 바다 덮음같이 세계를 정복하는 위대한 그리스도의 대사를 만들라고 하나님이 저에게 명령하셨습니다. E assim que Deus me deu, colocou essa visão, é que realmente como toda água cobre todas as faces da terra, e levantando esses jovens e todas as raças para que realmente se levanta, buscando Deus para realmente fazer esse grande momento espiritual. 그래서 글로벌 리더십 디벨롭먼트 인스티튜트 세계 지도자 개발원을 만들게 했습니다. E assim ele fez fazer instituto de desenvolvimento da liderança global. 제가 9년 전에 암을 또 지독하게 앓았을 때 하나님이 그 사명을 주셨습니다. Isso aconteceu porque 9 anos atrás eu peguei câncer 저를 outra vez. 지독한 암의 어려움에서 다시 살려주셨습니다. Deus realmente me salvou outra vez, me tirou do câncer. 이제는 그라스루트의 각성 운동뿐만 아니라 Não somente agora grande despertamento espiritual, 미국과 세계의 젊은이들을 훈련시켜서 세계를 변화시키는 그리스도의 사도들로 만들어라. mas agora preparar esses jovens americanos para servir todas as nações. 또 그것을 시작하게 하셨습니다. E aí eu comecei a fazer. 여러분들 어떤 계획으로 가십니까? Irmãos, que tipo de planejamento você tem? Plan together with God. Planeja junto com Deus. 여러분들 브라질을 그리스도의 나라로 완전히 변화시키는 플랜을 짰어요. Irmãos, faça esse planejamento junto com Deus para que o Brasil seja grande. 내 앰비션이 아니라 하나님과 똑같이 한 페이지를 하시라고 말이에요. Não pela minha ambição, mas faça a mesma página com Deus. 세 번째는 기도를 초자연적으로 하라. Terceiro, você ora sua oração sobrenaturalmente. Pray supernaturally. Pray together with God on the same page. Ore junto com Deus, mesma página sobrenaturalmente. 예수님이 하나님과 함께 기도했습니다. Jesus Cristo orou junto com Deus no Monte Getsemane. 겟세마네 동산에서 하나님과 함께 기도했어요. No Getsemane ele orou junto com Deus. 이제는 인류의 죄에 담긴 그 잔을 마셔야 합니다. E agora ele tem que tomar aquele cálice que contido todo o pecado da humanidade. 그래서 그때 그렇게 기도했습니다. E assim que ele orou naquela vez. 가능하시면 이 잔을 나에게서 피하게 하옵소서. Se for possível, tira esse cálice de mim. 그때 기도하십니다. 그러나 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. Mas durante sua oração ele disse, não de acordo com a minha vontade, mas sim sua vontade. Pray on the same page with God. Você tem que orar a mesma página com Deus. 나중에는 땀이 피가 되도록 기도했습니다. E assim que seu suor te transformou como sangue. 그럼에도 불구하고 마지막에는 어떻게 했습니다? 하나님의 뜻대로 하옵소서. Mas mesmo assim como ele respondeu, final, faça a sua vontade. 자신을 내놓고 십자가에 달려주셨어요. E assim que ele entregou, se sacrificou da 그 cruz. 잔을 마심으로 그렇지 않았다면 우리는 지금 다 죽은 사람들입니다. Pela seu cálice, na verdade a gente era pessoas mortas. 하나님이 절대로 죄를 허락할 수 없기 때문에 아들이 그 인류의 죄를 다 마신 그 죄 때문에 하나님의 진노가 아들에게 십자가에서 내렸습니다.
Deus não negocia com o pecado. Então, esse pecado da humanidade estava contida no cálice, e assim que seu filho tomou, e assim que ele foi sacrificado. 그러므로 우리가 하나님의 자녀가 되는 놀라운 역사를 예수님이 십자가에서 이루셨습니다. E assim que o Senhor Jesus Cristo realizou, para que nossa vida seja retornado totalmente filhos de Deus. 그러므로 여러분들 앞으로 이 기도는 하나님과 똑같은 페이지로 기도하셔야 합니다. Agora, diante, irmãos, então nós devemos orar, mesma página, junto com Deus. 우리 교회나 우리 모든 사업터나 모든 일에서 계획을 할 때 하나님 이것이 하나님과 함께하는 뜻입니까? 아닙니까? 물어보셔야 합니다. Irmão, sempre tem que perguntar, dentro da igreja, o seu trabalho, no seu estudo, na sua família, Senhor, realmente isso que nós devemos fazer, isso é sua vontade? 이제 곧 끝나겠습니다. E assim eu vou terminar agora. 네 번째는 Quarto, 성령 충만의 주관적인 능력을 받으라. você tem que receber esse sobrenatural de cheio de Espírito Santo. Be filled with the Holy Spirit. Sua vida tem que ser cheia de Espírito Santo. 자, 여러분들이 인류 역사상에 Olha toda a história humana. 아무리 지식의 힘이 인간성을 변화시켰다거나 인간의 영혼을 구한 사실을 들은 일이 있습니까? 본 일이 있습니까? 책을 읽은 일이 있습니까? Será que vocês já leram, ouviram algum conhecimento humano que transformou a vida? 제가 박사학위 있습니다. Eu tenho doutorado. 교수를 합니다. Eu sou professor. 제 능력으로 사람을 변화시키거나 영혼을 구할 수 있습니까? Será que com meu poder, minha capacidade, eu posso transformar uma pessoa? Eu posso mudar? 아인슈타인의 지식의 능력으로 지식의 힘으로 사람들의 영혼을 구하거나 사람들을 변화시킬 수 있습니까? Será que poder, conhecimento e inteligência de Einstein, ele pode transformar uma vida? 역사상에 그런 사실이 없습니다. Irmão, toda a história humana não existe essas coisas. 돈의 힘으로 사람들을 변화시키거나 영혼을 구한 사실을 여러분들이 들은 일이 있습니까? 본 일이 있습니까? 그런 것을 기록한 책을 읽은 일이 있습니까? Será que realmente vocês já leram livros ou viram que há algum poder do dinheiro que realmente transformou a vida? 빌 게이츠의 돈이 세계에서 가장 부자인 빌 게이츠의 돈이 저를 변화시키고 내 영혼을 구할 수 있습니까? É o dinheiro de Bill Gates que é maior dinheiro, fortuna de um homem. Mas sua fortuna pode me transformar? 아무리 정치 권력이 강하다 한들 정치 권력으로 인간성을 변화시키거나 영혼을 구했다는 사실을 여러분들이 들은 일이 있습니까? 본 일이 있습니까? 역사적으로 기록한 사실을 본 일이 있습니까? Será que vocês viram alguma história, já leram livro, ouviram que algum político poderoso que transformou a vida? 오바마 대통령의 그 권력이 저를 변화시킬 수 있습니까? Será que o presidente Obama, ele pode me 내 transformar? 영혼을 구할 수 있습니까? Ele pode me salvar minha alma? 절대로 없습니다. Nunca, jamais. 성령 충만의 능력만이 Somente cheio de Espírito Santo que muda a pessoa, 영혼을 구할 수 있다. que salva a alma. 그러나 실력 있는 지식인들, Mesmo que aquelas pessoas que têm 정말 재산이 conhecimento 많은 부자들, e que muita riqueza, 정치 권력이 있는 사람들, grandes homens, poderes, 성령 충만의 능력에 부착만 되면 quando eles recebem esse cheio de Espírito Santo, 그 돈과 지식과 그 권력이 엄청나게 하나님의 영광을 위해서 사용될 것입니다. e assim aquele dinheiro, aquele poder, aquele conhecimento pode ser usado por Deus. 그러므로 지식의 능력이 필요합니다. Precisamos poder de conhecimento. 우리에게 재산이 필요합니다. Sim, precisamos fortuna. 예, 여러분들 가능하면은 정치에 나가셔서 능력을 또 권위를 받으십시오. Na política também, irmãos, vai, seja poderoso, tenha poder. 그것이 성령 충만의 능력에 스파크만 된다면 Mas quando realmente tem esse choque junto com o Espírito Santo, 엄청난 힘을 발휘할 수 있어요. aí sim poderosamente vai influenciar. 그러므로 부자 되세요. Seja rico, 그냥 공부 열심히 해서 박사학위를 받으세요. estude bastante, seja doutor, 가능하면 깨끗하게 정치인이 되세요. seja bom político, limpo. 여러분들이 엄청난 일을 할 수가 있어요. Você pode fazer coisas grandiosas. 다섯 번째로 E quinto, 사랑을 조자인적으로 하라. faça amor sobrenaturalmente. 하나님과 함께 똑같은 페이지로 사랑하라. Amar mesma página com Deus. 이제 결론을 냅니다. 마지막에 예수님께서 십자가에 달으실 때 E assim, último, quando Jesus Cristo, ele foi crucificado. 하나님의 사랑이 거기에 엄청나게 나타났습니다. E o amor de Deus manifestou sobrenaturalmente. 5일 전에 밤 선대에 예루살렘에 입성할 때는 모든 사람이 다 환영했습니다. 예수님. Quando Jesus Cristo, última semana, quando estava entrando em Jerusalém, todo mundo recebia eles com palmeiras. 바로 그 사람들이 5일 후에는
Depois 5 dias, 예수님께 crucify him, crucify him 그랬습니다. é aqueles que apontavam para dizendo crucifica-o, crucifica-o. 어떻게 그 사람들을 사랑할 수가 있겠어요? Como pode amar eles? 그럼에도 불구하고 십자가에 돌아가시면서 E assim que ele morrendo na cruz, 하나님의 저들을 용서하옵소서. sim, Deus perdoe seus pecados. 그들이 하는 일을 모르나이다. Eles não sabem o que está fazendo. 마지막까지 용서하시는 예수님. Até o último momento ele perdoava. 여러분들 용서 못한 사람 있습니까? Você tem ainda a pessoa que você não pode 예수님이 perdoar? 용서하셨다면 우리도 용서해야 합니다. Se ele nos perdoar, a gente tem que perdoar. 두 번째는 뭐라고 했습니까? Segundo lugar, o que ele disse? 내가 진실로 너에게 이르니 내가 나와 함께 낙원에 이르리라. Ele disse: verdadeiramente eu digo que tu estará no paraíso comigo. 마지막까지 회개하는 사람을 구원하시는 예수님이십니다. E até o último momento, aquele que arrepende, ele salvava. 엄청난 고통 속에 십자가에 달리시는 예수님이 마지막에 사람까지 구합니다. É o último momento que todo sacrifício e sofrimento, no entanto, ele não vacilava para salvar até a última pessoa. 효도하시는 예수님. E também, como ele era bom filho, 자기 제자에게 어머님을 맡기십니다. falou para o seu discípulo amado, entregando sua mãe. Woman, this is your son. Esta mulher é sua mãe. 네 번째는 뭐라고 했습니까? O que disse quarto? 완전한 하나님이시며 인간이신 예수님이 견디다 못해서 소리를 지르십니다. E assim, ele que sendo homem 100%, ele sendo Deus, e ele que não aguenta esse sofrimento, ele grita assim: 엘로이 엘로이 라마 사박다니 why have you forsaken me God? 그랬어요. Disse ele sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? 그때는 아버지라고 부르지 않았습니다. E agora ele não chama de pai, 그때는 하나님이라고 했어요. aí ele chama de Deus mesmo. 다섯 번째는 뭡니까? É quinta, 내가 목마르다. ele disse: eu tenho sede. In my college days, I was one of the soloists in cantata for Easter cantata. Geralmente eu cantava, né? Cantatá, né? Eu era solista. So music director asked me, you sing this solo. Aí a diretora da música me pediu, canta aí solo. In Korean, 내가 목마르다. Em língua coreana, eu tenho sede. I sing like that. This is about more than 55 years ago, 52 years. I'm 73 years old young man. Eu cantei isso 52 anos atrás. Irmãos, eu sou homem de 73 anos de jovem, juventude. 제가 이 노래를 부르면서 울었어요. 내가 목마르다. Eu tenho sede. I'm thirsty. Jesus went on the cross. He cried out, I thirst. É Senhor na sua cruz. Ele gritou dizendo que tem sede. 누구 때문에요? Por causa de quem? Because you and me. Por causa de você e eu. He cried out. Ele clamou. 여섯 번째, it is finished. Sexto, 다 이루었다. está tudo consumado. I took care of entire world sin. 전 세계 죄를 내가 다 참당했다. É todas as coisas do mundo inteiro. 그리고 아버지여, 당신의 손에 내 영을 맡기나이다. E assim ele disse: eu entrego minha alma nas suas mãos. That's the love of God. Esse é o amor de Deus. On the same page. Leia a mesma página. 사랑하는 것은 항상 좋은 것만은 아닙니다. Irmãos, amor não significa amar, não é somente boas sensações. 도저히 사랑할 수 없는 사람을 사랑한다고 생각해 보세요. Imagina que pessoa que não poderíamos amar ele. 힘듭니다. É muito difícil. But God showed His love on the cross. Mas Deus mostrou seu amor sobre a cruz. 나는 우리 교회가 정말 생명수가 흐르는 이 교회 안에 그리스도의 사랑이 넘치기를 기도합니다. Realmente eu oro que esta igreja realmente joa, realmente essa água viva, a água da vida jorrando. 마지막으로 한마디. É a última palavra. 초자연적으로 주님과 하나님과 함께 똑같은 페이지로 생각하고 Primeiro, você pensa a mesma página, pensamento junto com Deus. 하나님과 똑같은 페이지로 계획하고 E você
planeja a mesma página com Deus, 하나님과 함께 똑같은 페이지로 기도하고 você ora a mesma página com Deus, 성령 충만의 초자연된 능력을 받고 e aí você recebe esse poder do Espírito Santo cheio sobrenaturalmente, 하나님과 함께 똑같은 페이지로 사랑하면 e você ama a mesma página com o mesmo amor de Deus. 이제는 초자연적인 결과를 기다리라. Agora espera o resultado de sobrenatural na sua vida. 반드시 이루어질 줄 E 믿습니다. certamente acontecerá. 저는 여러분들이 이 시간에 E agora, 나는 브라질을 심장에 안고 세계를 심장에 안고 하나님과 똑같은 페이지로 생각하고 계획하고 그리고 뭡니까? 기도하고 성령 충만의 초자의 능력을 내 심장에 받고 하나님의 사랑을 사랑으로 위대한 브라질과 세계가 되기를 위해서 기도하기를 작정하시는 분들은 일어나시기 바랍니다. nesse momento eu vou convidar aquele que realmente no seu coração realmente abraçar essa nação e também todo esse mundo que Deus criou, e você fazendo isso pensando igual Deus, mesma página, e orando igual, planejando igual Deus, e orando igual Deus, e cheio de Espírito Santo, e você amando igual Deus, então pode colocar de pé. 나는 오늘부터 초자연적인 삶을 살겠습니다. 일어나세요. E agora adiante eu vou viver uma vida sobrenatural. Oh, God bless you. Deus abençoe vocês. 기도하겠습니다. Oremos.